नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन बुक भारत। सीमा विवाद के बीच इंसानियत की मिसाल, अरुणाचल के युवाओं ने असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद की। असम अरुणाचल सीमा विवाद के बीच नाजिरा के होलांग काटनी में इंसानियत की शानदार मिसाल देखने को मिली। अरुणाचल प्रदेश के युवाओं ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री वितरित कर मदद का हाथ बढ़ाया। नाहरलागुन युवा कल्याण संस्था की पहल और रीजनिंग मिस अरुणाचल माओ एंड फेलिक्स फाउंडेशन के सहयोग से राहत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। असम युवा परिषद के लखीमपुर जिला अध्यक्ष प्रशांत बुड़गोहाई के विशेष प्रयास से टीम ने बाढ़ प्रभावित परिवारों का हाल जाना और उन्हें सफलता पहुंचाई। सीमा विवाद के बीच अरुणाचल के युवाओं की इस पहल की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। लोगों का कहना है कि ऐसी मानवीय पहल दोनों राज्यों के बीच भाईचारे और सद्भाव को और मजबूत करेगी। नाजिरा से नयन मणि भारद्वाज की खास रिपोर्ट। से और इन कोलेब्रेशन बिटवीन मिस अरुणाचल, अगर सिर्फ लाइक मैंने ड्यूट अकेला करेगा बोलने से ये पॉसिबल नहीं होना था। थैंक्स जो सपोर्ट दिया है, सपोर्ट दिखाया है, और जितना लोग भी डोनेशन में सपोर्ट दिखाया है सबको थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा चीज़ बोलना चाहिएगा, आज के दिन में हम लोग जितना भी यहाँ पे अरुणाचल से आया हुआ है, वो लोग की तरफ से एक छोटा सा मैसेज ये था कि हम लोग यहाँ में असम अरुणाचल करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ में जितना भी है, हम लोग को बचपन से हम लोग इंसान बन के চাৰি ফুটি বিছনা লগত তুলি থাকিব, গাৰু থাকিব, বেড কভাৰ থাকিব, চব আঁঠুৱা প্লাই আছে এইফালে। যোৱা 20 দিনে কাম কৰি আছো, অকল হোলাং কাটনি বুলি নহয়, প্ৰায় আমি 70-80খন গাঁও ঘূৰিছো আৰু যিমান মোৰ লিংকত যিমান গাড়ী আহিছে বিভিন্ন অঞ্চলত পঠিয়াইছো। নিজে যাব পৰা নাই কাৰণ হাজাৰৰ ওপৰত গাঁও ডুব গৈছে। ইমান গাঁৱত যোৱাটো মই অকলশৰে পচিবল নহয়, গতিকে যিমান পাৰি বিভিন্ন গাঁৱত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আজি অৰুণাচলৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে, খুব ভাল লগা কথা। আজি দুদিন আগত তেওঁলোকে ৱেষ্ট বেংগল এয়া যে দেখাই আছোঁ, এয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা ডাঙৰ এটা টীম আহিছে আৰু আমাৰ নাজিৰা হোলাং কাটনি গাঁৱত আহি সমগ্ৰ গাঁওখনক প্ৰায় 1000 মান মানুহক পৰিয়ালত তেওঁলোকে আজি সামগ্ৰী, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে। আৰু এয়া দেখাইছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা এটা ডাঙৰ টীম আহিছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব অসম যুৱ পৰিষদৰ লখিমপুৰ জিলা এতিয়া বাঁহ লৈ ভিতৰলৈকে আহি আছো, গাড়ী নাহে, বোকা। আমি এগৰাকী মহিলা ঘৰলৈকে আহি আছো। তেওঁ এগৰাকী বিধৱা মহিলা আৰু ল'ৰাটো 3খন নতুন বেৰ লগাই দিলোঁ, এখন দৰ্জা দি দিলোঁ, আৰু এই বেৰখন আগৰ পৰাই আছিল, সেইখন কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। তো সেইকাৰণে আমি ল'ৰা নাই, ইয়াত এখন যোগেন্দ্ৰাই ত্ৰিপাল পাৰি দিলে, এইখনৰ কাৰণে ভাল হ'ল। এইফালে আমি দিলোঁ এখন বিচনা, তুলি, গাৰু ৱেৰ, আৰু আঁঠুৱা এখন আছে। আঁঠুৱাখন ইয়াত ভিতৰত থাকিল নেকি? আঁঠুৱাখন গাড়ীত আছে চাগে। এই আঁঠুৱা লগতে এইটো এটা গডৰেজ দি দিলোঁ সৰুকৈ, जाते ये वही कि हम लोग जो यहाँ में सब गैदरिंग किए, हम लोग जितना भी हम लोग को सामान मिला अरुणाचल की तरफ से, अपना अरुणाचली भाई बहन लोग जो अपना असम का भाई बहन लोग को देने के लिए, तो आज हम लोग वही उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा सुकून मिले।
इतना पीछे कैसे है दोनों पोते पीछे गाँव का नाम क्या था? कौन आई जाना बोले इधर देखिए बोल दे আছে আছে অহা দিয়া দুখন চয়াৰ দিছোঁ এখন টেবুল আছে বিচনা চাদৰ তুলি আঁঠুৱা গাৰু ফেন এখন আমি দিয়া গৈছে ইয়াত লগাই ল'ব পাৰিব এইখিনিৰে তেওঁলোকে অন্য নহ'লে মই এটা কথা আমি চিন্তা কৰি আহিছোঁ সৰু দলংখনত আঁতৰ হ'বনে নাই মাথা মোবাইল দে দিছে হাম লে ज़्यादा लंबा मत बोलो छोटा सा क्लिप हम सेम से बोल रहे हैं ऐसा ना किसी से बोले नहीं रहो एकदम बोलो आज का बहुत सक्सेसफुल दिले আপনার को दिले আপনার को दिया हो मैं बिबू मान लो यार की बात है दिया मैं जाऊंगा अभी किसी को मत मत নিশ্চয় আচলতে মানে ইয়াত বৰ্তমান স্থিতিতকৈ এতিয়া বহুতখিনি ভাল হৈছে তথাপিও ইয়াত অৱস্থা বহুত বেয়া আমি তাৰ মাজতে আচলতে অৰুণাচলৰ মোৰ বন্ধু ये अच्छा खिंचता है ये भैया ये खिंचेगा ये अच्छा खिंचेगा